কপ্টার কেলেঙ্কারির অস্বস্তি এড়াতে বুধবার কড়া অবস্থান নিল কেন্দ্র। 12টি অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টারের মধ্যে 9টি হস্তান্তর প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আগামী মাসেই বাকি 9টির মধ্যে 3টি হেলিকপ্টার হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল। চলতি বছরের শেষে ভারতের হাতে আসতো বাকি 6টি কপ্টার। যে 3টি কপ্টার হাতে পেয়েছে ভারত, তার মূল্য বাবদ 30% ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী A.K. অ্যান্টনি। তার দাবি, সিবিআই এর রিপোর্ট হাতে এলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে দোষীদের বিরুদ্ধে। 2010 সালে ভিভিআইপিদের জন্য হেলিকপ্টার কেনার বরাদ দেওয়া হয় ইতালীয় সংস্থা ফিনমেকানিকাকে। অভিযোগ ওঠে 3600 কোটি টাকার বরাদ পেতে প্রায় 320 কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে সংস্থাটি। নামজড়ি হিসেবে প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান SP ত্যাগীর, যদিও তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। 2003 में, ये मेरी जानकारी है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, सुना ही है। 2003 में वीआईपी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट बदली कर दी गई। उसको 15,000 फुट कर दिया गया कि 18,000 पर नहीं जा सकता। उसकी केबिन हाइट बढ़ा दी, कुछ इस तरह के चेंजेस लाए गए थे। मैं इतना जानता हूं क्योंकि मैंने अपने सब साथियों से पूछा है कि मैं 2004 में जब चीफ बना और 2007 में मैं रिटायर हो गया, उस दौरान में कोई चेंजेस नहीं लाए। কপ্টার কেলেঙ্কারি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ইস্যুতে সরব হয়েছে বিরোধীরা। ফের বোফোর্স প্রসঙ্গ টেনে আসরে নেমেছে বিজেপি, কেন্দ্রকে বিঁধেছে বামেরাও। पुत्रों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी स्पष्ट मांग करती है कि जब कमीशन दिए गए हैं, किकबैक्स दिए गए हैं, तो किसने किकबैक प्राप्त किए हैं उनके नाम उजागर किए जाएं। रक्षा मंत्री क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच फौरन हो और सभी जांचों के जैसे लंबी समय तक ये ना खींचे। पार्लियामेंट के अंदर अब ये सदर आ रहा बजट सेशन में ये जरूर उठेगा। हाँ, और रक्षा मंत्री को जवाब देनी होगी सदन के अंदर। भ्रष्टाचार के मामले में जो इटली की सरकार ने कार्रवाई की है, तत्काल माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। अब इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती थी? अगर एनडीए सरकार रहती और ऐसा कोई शिकायत आती, वो क्या करती? बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को फांसी चढ़ा देती। বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিভিসি তদন্ত চেয়ে এদিনই সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই বায়ুসেনার জন্য 197টি হেলিকপ্টারের বরাত আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এবিপি আনন্দ।